أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ami ala tanu la dante tanu min na ami ala tanu ban a kɛ k'an kɛ karamɔgɔden ami a tanu uma ami ala tanu ala kilamantoya kɔnɔ an bɛ ala tanu kan ala kɛ k'an kɛ silamɛ ami ala tanu la o la kuma la sunnen bolo ma i n'a fɔ badenw ka ɲini an fɛ cogoya min na k'an bɛ buruda sharu la sharu min kunnala ka surun n fana ma layiru tanu ye n ko n bɛna to ka kɛ lon ɲini la n'u ka lon mun darisu sɔrɔ o bɛna kɛ o lon ta ye n'u ka lon mun darisu sɔrɔ inshallah o bɛna kɛ o lon tɔgɔ ta ye an bɛna buruda sharu cogoya la shar'an mukhtasaran jiddan an bɛna kunnala surunya buruda sharu normalement a kan ka kɛ dɔɔni dɔɔni pour que a bɛ wasa a la pour que ka sɔrɔ parce que buruda ka adabu fanu caman touché inshallah mɔgɔ min ka kitabu in bɔ kitabu tɔgɔ ko bɔla tɔgɔ ko Muhammad al-Busayri ni a bɛ bɔla dugu min na olu b'a kan ye ko Basra a bɛ bɔ yen sheku ni barakamɔgɔ lo kitabu in karamɔgɔden misɛn bɛɛ bɛ kitabu kalan daminɛ ni ma ka yɛrɛ parce que mɔgɔ mun tɛ arabu ye caman olu ka kitabu kalan in daminɛ n'olu ma ka yɛrɛ hata arabu fana b'a kalan kosɛbɛ kitabu lo baraka kitabu lo inshallah ala ka baraka d'a ma inshallah an tɛna jɛngɛ mukadima dɔw bɛ yen disi ka don in na mais an tɛna yɛrɛ obligé ka o mukadima ninnu bɛɛ fɔ comme a to ka caman kɛ ka kɔrɔ inshallah an bɛna don kitabu yɛrɛ kɔnɔna na pour que sɔnw kɛna jɛngɛ kojugu kitabutigi ko ko bisimilahi rahmani rahim n delila k'a fɔ lon dɔ n ko bisimilahi rahmani rahim ni caman a bɛ fasani ko bisimilahi min ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ ye arahman masa bɛ diɲɛ nɛɛma tigi ye arahim ani masa bɛ kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye o bɛ a fasani dɔ ye fasani min ka fisa ka ɲa parce que bisimilahi ni fɛn min ka baara kɛ bisimilahi la fɛn dɔ le ka bisimilahi kɛ ten ko bisimilahi bi maana i bɛ baara o baara la voilà i bɛ baara o baara kɛla o baara in ni bisimilahi dulonni b'o baara le la bisimilah mutahallikun bi fi'li lazi qablahu masalan ni mɔgɔ min bɛ dumuni kɛla masalan i bɛna fɔ bisimilah bi maana akulu bisimilah ni bɛna ji le min ashrabu bi bisimilah ni bɛna kalan de kɛ akra'u bi bisimilah donc fɛn min ka baara kɛ bisimilahi la sisan arabukan na ni k'o fɛn tɔgɔ to kɔfɛ o bɛ maana min di ani i ka bila ɲɛfɛ kelen tɛ ni ko akra'u n bɛ kalan kɛ bisimilah ni ala tɔgɔ le ye fɛn min ka baara kɛ bisimilahi k'o bila ɲɛfɛ n'o le ye akra'u ye dɔw b'a fɔ ko la k'i bɛ akra'u bila bisimilahi kɔfɛ la maana min b'a la balaga la o tɛ sɔrɔ ni ka bila ɲɛfɛ ni ko bisimilahi akra'u ani akra'u bisimilah a fila maana tɛ kelen ye arabukan na bisimilahi akra'u kɔrɔ ye mun ye n den ka kalan daminɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ ma ala tɔgɔ kɔ fɛn min tɛ ala tɔgɔ ye n den ka kalan daminɛ o ma bisimilahi akra'u n den ka kalan daminɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ ma ala tɔgɔ kɔ mais ni ko akra'u n bɛ kalan kɛ bisimilah ni ala tɔgɔ le ye o t'a yira ko i tɛ kalan daminɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ ye ni ala tɛ o t'o yira quoi masalan ala ko subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu na'budu ni ale maf'ul ye iyyaka ye donc fi'lu ni fa'ilu de kan ka na ka sɔrɔ ka maf'ulu na mais maf'ulu tola kɔfɛ maf'ulu nana bila ɲɛfɛ o bɛ kɔrɔ dɔ le di arabukan na iyyaka na'budu kɔrɔ ye min ye an tɛ maa si bato e kɔ mais ni ko na'budu iyyaka an bɛ kelen nin bato o t'a yira ko i tɛ fɛn wɛrɛ bato ala kɔ inshallah n tɛ fɛ ka jɛngɛ sinon a kan ka jɛngɛ nin bɛɛ inshallah donc o la bisimilahi abda'u an tɛ an ka kalan daminɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ ma ni ala tɛ arahman masa bɛ diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye arahim ani masa bɛ kiyama arahman masa bɛ diɲɛ nɛɛma lɔkolen tigi ye
arrahim masa be kema nema kerengere tigi o be bismillahi aqra'u minga karandam ni ala to bela jeli o be bismillah minga karandam ni ala to bela jeli ala to arrahman arrahim الجبار القدوس على طرف في ما لومبينا كراندم نو بي توي نو بي كم على طرف كاتشاندسك أبتسك أفو الرحمن يدولي أني الرحيم فنا يدولي الرحمن الرحيم يكبدالو يكبو على طرف شمانا او فسانيني او باسكي نبي أصولو كرانا وافلكو المفرد إن أضيف أفاد الأمور بسم الله ونبنا إرابك ابنك الباء وحرف الجر اسم مسبوق بحرف الجر مجرور كسرة زالة الآخر وهو مضاف الله مضاف إليه الاسم هنا مفرد وأضيف فالقاعدة الأصولية تقول القاعدة المفرد إن أضيف أفاد الأمور ويقول سعدي في كتابه ومثله المفرد إذ يضاف ففهم أضيف الرشد ما يضاف ومثله المفرد إذ يضاف ففهم هديت الرشد ما يضاف عليه فنقول فلا تعفو المفرد إن أضيف مفرد في كلين نو كلا مفرد نو إضافة يلا وبفين بليرا وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث نعمة هنا مفرد ربي أضيف إلى ربي دون على كنيمة في كي ibi to ka barudo o ka ala ka nema jira o ni waso tekele o ina fo nabi amu karana warakatu kono o warakatu tigi bina faye ko aljamu wal alibna fo ko alibna siyagul umum do faye mufraduni jamu nulu kala alfa lam bala mais oni nunu tekele ni te soro warakatu kono mais abe soro usulu kitabu min kono kawaidu kitabu min kono o be wa sa kitabu sa'di inshallah ande fe ka jeng donc ula ame kitabu damine karamo cheko al faslu ko ni faranfasiya yi al awwalu faransiya folo fil ghazal o musu kumana al ghazal muso e shiru min bo ka yira shiru kono ko muso cheka dai wala ma cɛ shiru min bɔ ka yira shiru kɔnɔ ko muso dɔ ka da ye o shiru ni le wuri arab kan ko el ghazal parce que shiru ye bɔli agaradi kesir shiru ye bɔ fin kama rasaw kama u b'o wuri ko sukuya ni sanga ko dɔ kɛla ka shiru bɔ sanga ka rasaw ye ka mɔgɔw jɛbɛ shiru la o ye hijaw ye al mushatamatu fi shi'r aza wal hijau donc ni fasulu ni amna kuma muso kuma ni ka fasulu ni na aka alakla le so sala alakla ka dai chwa mina le so sala aka keina fo gazalu parce que arabu kubete kakoro bana suadu nu fana be damine tenu o be bana suadu nu olu fana ni be la jale olu damnana gazalu lima o bana suadu be damnana gazalu lima ola bana ola inshallah obuye donc fil ghazal musukumana wa shaqwa al gharam anu kanu gberen ani kanu geleya to kadama kisi mogomia kanu geleya limbe o kadama kasi fasululu o shaqwa we dama kisi al gharam ni dama kisi geleya la al gharam bi mana shadid ha inna azabaha kana garaman بمعنى كان شديدا وبوي ولا أمد كتابين كنو وأمن تذكر جيراني بذي سلمي مزجت دم أن جرى من مقلة بدمي أم حبت غيه من تلقاء قازمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت اقف همتا وما لقلبك إن كنت استفق يهمي دون قرمغتشكو يا mana takdim wa takiri ke ya wala amina takdim wa takiri ke katla ka atli amna flabeke hamzatu min be damne la ibu ta kana no e duguma ya foko amazajita o amazajita o ya amazajita kuika nyangami nyonga ya likea dama an
ika nyaji dole nyangami jara nyaji min burra min muqlatin kabo nyamogoni na bidami ni jiriwa abala ka modo nyinima aka ke na fo modo bala ka kisi mo min bala ka kisi ni o mo te dore wa le ire le cho mais ako ke na fo mo mba nyakoro bala ka kumanoe ako ke na fo mo mba anyakoro bala ka kumanoe arabu bu ke chama wo le kiri balagala ko at-tajrid wo wure ko at-tajrid tajrid fanani min muhassanat al-ma'nawiyya parce que muhassanat al-ma'nawiyya kacha ni mo min be miyatul ma'ani be mo mun bolo inshallah aba fala betu min kono ko wal qawli bil mujibi wat tajridi wal jaddi wat tibaqi wat ta'qidi donc wat tajridi yoroni tajridi façon flalo mogni kuma tajridu ni ka modo buyere la an tujarrida shakhs fi an tujarrida tajrid fi ka oli adama de modo buyere la ومن صور التجريد عند البلاغيين مخاطبة الإنسان نفسه أن يخاطب الإنسان نفسه كقول الآشا ودي هريرة إن الركب مرتهل وهل تتيك وداء أيها الرجل دون أيها الرجل أكمين فني أكواير لما شايرك لا خير عندك لتهديها ولا مال فليسأد النطق إن لم يسأد الحال لا خير عندك كهرتي في أكواير لما arabu bu ke kachaya donc ko amazajita kika nyanga minyoya like ika nyanga minyoya min ken wali mate wala amazajita ika nyanga minyoya like dama an nyanji dola jara nyanji min burla min muqlatin kabonya mogoni na bidami ni jiriwa muliki bla nyanga min kisina muliki kama ikasira hani inyaji ni jiri nyanga mina nyona muki blawla min tazakkuri jiranin no le sigi nyongo ka hakli jiriye bizi salami sigi nyongo be salamu fanfenana min tazakkuri jiranin jiranu ni jamu jarin jaru ye mo sigi nyongo yan abala ka fo ko imirla salamu sigi nyongo le ma salamu ye dugu dɔ ye a ye dugu tɔgɔ ye maka ni madina le cɛ mɔgɔ mun kun bɛ maka ani mɔgɔ mun kun bɛ madina n'o le ala kila ni a ka parce que ni ko jiran o ye jaru ye donc a ka ala kila ni a ka sabaw le kɛ jiranu ye donc i milan ala kila ni a ka sabaw le ma o le b'a la k'i la kisi walima dɔw ko la jiran mun bɛ yan nin ye a ka bɛ ala kila kelen de ma cɔ mais a ka ala kila wele ko jiran parce que Allah subhanahu wa ta'ala inna ibrahima kana ummatan ka sena ibrahim kelen were ko umma mo dor beni o kelen no me o billo mo wakle lo yorola donc amma zajita yala ka nyami leke dama an nyaji dola jara nyaji min burla min muqlatin ka bonya mo ni na bidamin ni jiriwa muki blawla mi tazakkuri jirani no le signyo ka hakli jiriye bizi salami sino mun be salamu fanfɛ donc ni fe ka betu fasan no ni mo mi fe ka shiru pour que shiru koro fo e no yima ebe a kelma kelengel be korolon dama ban ko so ka kenyonga wa fa ko fahamul abiyat aw fahamul mufradat madkhalun ila fahmil abiyat ka mufrad ma'ani mufradatu nu lo kelengele o do le betu famu mana koro sorolla donc amin tazakuri jirani dowa telefona amulile keni amin tazakuri jirani sinyo ka hakla jigli kama bizi salami sinyo mu be salamu fafenana ole kama mazashta ika nyaga minke dama an nyajila jara nyaji min bura min muqlatin kabanya mo ni na bidamin nigeria abala kanyininga ama habati rihu wal mafunyan ka chilili kama min tilka ikazimatin kabo kezima fafelana ole bala kila kisiwa abala ka akamo min bwa yerela abala ko lele nyininga atal an wa awmadul barku
wala ma kaba no samana o ta mana le kama aw madu e mana aw madu wallam ul barq samana be mana min boni mana para ni mana mi mana lumière mi bo samana na ole aw madu ni do wa aw madul barqu wala ma samana ka mene le kama fi zolma'i sudibila min idomi kabo idomi fanfela la ole bala kila kisiwa fama ko mun funi beo li aynayka in yakise flay in kulta o in sarati kulta nile ka folike ukufufa kin yakise flaka yere munna hamata abi bon abi bimana a nyaji bi bo mule bi nyakise flala ni ko nyakise flama kaka yere munna hamata abitu ka nyaji bo abitu ka nyaji bo mulu wama ko mun funi be li qalbi ka ijusu yo in sarati kulta nile ka folike ijusu ma istafik kaka yere nyatige yahimi aye be kanuna aye kanu to jugu aye ke kanu ye fadu ala o yahimi ni minal huyam o huyamu ye miye ni mo bena kanu fato yala o le o ye arab kana donc ayahsabu sabbu o ko ayahsabu sabbu ko kanu baga ba jatela le ya mo mi be kanu kela ba jatela lo yala kanu ke ba jatela annal hubba kafo kanu mun keti mun ko sutara fe ko dogo fe donc kanu sobu sunu sobu yere asulu ni kama arab kana ko sobbal ma'a ni mo ka jike duguma ka bon mais ya abe kanu le kama abe kanu mana le la parce que ni mo muso de delaye o abe to ka ki deye hatta ibe nyaji bon ina fo mo ye ji bon chura minna donc aya sabu sobu o ko kanu ke ba jatela le annal hubba kafo kanu mun keti mun ko dogo fe wala taqdiru dal bayan ma baina musajimin o aka fen flali fo ko kanu bo flali nyonche wala ya fo ko al hubbu ibo sebe ma nyafe no al hubbu ko kanu ma baina ainin kanu be nyan dole chew mun sajimin nyanji min be bumbagaye ainin masebe me mun sajimini ole mawsufun bil ayn aka aynu le wasf mawtulu beni nyanji ta boy wana hasafa sifa wa baqal mawsuf no al hubbu ko kanu ma baina aynin mun kanu be nyale che mun sajimin min betu ka bonbon minhu ka bo kanuna wa mudtarimin wa huna wa al atfi iwa faktu wa wal hubbu ika hubu min bla man nyafe jona nani e hubu tawali sebetu wal hubbu ko kanu tugu ma bayna qalbin ika munsajimin take aynu ye murtari muni o yake jusulila wala yafako ma bayna qalbin kanu be jusule chaw mudtari min kan jusum betu kam mene kanu fe amishiko aya sabu sabbu ko kanu ke baba jatelalo annal hubba ka fakanu munkatimun ko yudru fili katama shi'a aka findru utlubul hawaija bil kitmani fa inna kulla zi ni'matin ma'sud no al hubbu ko kanu ma baina aynin kanu be nyalche munsajimin min be boyum bagay min be bombagay minhu ka bo kanuna wa ma wal hubbu ko kanu tugu ma baina ay qalbin o be dusule che mudutori min mi betu kam mane lawla al hawa ni kanu kuteo lam turika ikutina bonike araka al ma'a bimana sabahu ma araka al ma'a ni moka jibbon duguma ole arakai o shamak makiya lo ka kitabu do be ko qasidatu shamak makiya aba fo yoro dola ko ma uzru man yashkul jawa liman jafa wa huwa lidami aynihi lam yuriki ma uzru man yashkul jawa liman jafa wa huwa lidami aynihi lam yuriki ma uzru man ko moka lonjurube muye moka lonjuru make dogore moka lonjuru make foye yashku mo mi dama kise jawa konna dimina liman mo jafa mo mi do man jena ala mo mi do man jena ila mo kallu juruma ke foye mo min be daro kumura a janya mo ka juroma jenya fe wa huwa wa sura le
ale tigi mɔgɔ lam yuriki a ma bɔnbɔn kɛ o le dami ainihi a ɲakisɛ ta ji ye a ɲɛji ye o lam yuriki bi mana lam yasubu dam aho o dama ainihi donc lawla hawa ni kanu kutɛ lam turik ile kutena bɔnni kɛ dama an ɲɛji dɔ la ala tɔlalin sokɔrɔ dɔ kan tɔlal o ye sokɔrɔ le wure tomo ni mɔgɔw sigilen kun bɛ yɔrɔ mun na mɔgɔw sigilen kun bɛ yɔrɔ mun na mɛ o tɛ yen tugun mais o ka luw bɛ yen o ka luw kɔrɔw bɛ yen olu kɔrɔ de ye kiri arabukan na tɔla ni luw miiri bɛɛ lɔlen bɛ a miiriw bɛɛ bɛ yen o le ye kiri arabukan na tɔla mais ni lu tɛ yen tugun mais a nɔ a benna a lu kɔni nɔ bɛ yen i n'a fɔ kaburu a nɔ nana kɔle dugu la i n'a fɔ kaburu mais lu kɔrɔ lo mais a nana kɛ i n'a fɔ kaburu mais a lɔni tɛ tugun a lalen bɛ dugu ma o b'o le wele ko rasm umur kɛsi b'olu de fɔ la ko k'i fa nabki min zikra habibi wa manzili min siktili wa bɛna dakhuli fa hawmali fatodiya fal mikratu lam ya'fu rasmuha min tagamasiya dɔgɔw ma burukuya min ma tagamasiya dɔgɔw ma tusi ka jɔsi ka bɔ yen donc o y'a sɔrɔ n'a benna mais a nɔ bɛ yen mais ni sokɔrɔ ni a lɔlen bɛ bilen miiriw lɔlen bɛ mais mɔgɔ le t'a la tugun o le ye wele arabukan na tɔlal ele kun bɛ den kɔ ka kɔrɔ depuis a fitinitɔ ele nana bɔ sisan ka na i nana sɔrɔ o tɛ yen tugun mais o ka sokɔrɔ bɛ yen i nana sigi ka miiri ne ni dennin kun bɛ ɲɔgɔn ye yan nɔ i nana kisi o yɔrɔ la ko mun de k'i bila o kisi la ko ye kanu ye o la lawla hawa ni kanu kun tɛ lam turik ele kun tɛna bɔnni kɛ donc a ɲɛji dɔ la tɔlalen sokɔrɔ dɔ kan wala arikta i kun tɛna si ɲɛna le zikril bani yirizun kofɔli la wala alam ani alamu kuru kofɔli la donc fatunkiru e fata ka taa tunkiru ka takdim wa ta'khir donc fatunkiru ele ye nakari kɛ hubban kanu dɔ la keifa cogo di bada ma shahidat udulu dami e tagay fi takdim wa ta'khir bada ma shahidat udulu dami o ɲɛji ladiri bani seriya dila bihi ni kanu ye ale ka i ka ɲɛji min ye ladiri ye ni man ye i bɛ to ka kisi kisi min bɛ kɛla ko la ka sɔrɔ i b'a la k'a fɔ n ye ko man di ye ka sɔrɔ ɲɛji ye ladiri ye mɔgɔ ye se k'o kanu tɔgɔ nakari cogo di fa tunkiru ile ye nakari kɛ hubban kanu dɔ la bada ma shahidat udulu dami ɲɛji ladiri bani seriya dila bihi ni kanu ye ale ka ile kan waseka ni nin e wawu ta ka taga ke fa ka tugu an bɛna ale fana don i n'a fɔ an ka udulu dami don cogoya min na wa fatunkiru ani ile ye nakari kɛ tugu hubban kanu dɔ la keifa cogo di bada ma shahidat udulu sikami jangaro ladiri bani seriya dira bihi ni kanu ye ale ka ile kan o boye wa asbata alwajdu ko ni misali ka sabati kɛ khato ye abratid o ɲɛji boru yɔrɔ nɔna wa dɔna ani banana misal albahari yiri ɲɔgɔnsi la ala khadai ka i tama fila la wal anam ani anamu yiri olu yiri fila le ye o bɛ nɔ la mɔgɔ la i n'a fɔ mɔgɔ ka jabi don cogoya min na jabi nɔ la cogoya min na i tora kisila ta kasi ka nɔ la i tama kan i n'a fɔ baharu yiri ni anamu yiri nɔ la mɔgɔ la cogoya min na donc mɔgɔ min b'a la ka question poser o le b'a la ka kuma tal an donc a b'a la ka question poser mɔgɔ min kan ka mɔgɔ min bɔ a yɛrɛ la k'o ɲininka o le bɛna na kuma ta nin ye a ko naam ko o nana kuma ta ala k'i ka kuma fɛn fɛn fɔ ko bɛɛ ye tiɲɛ de fa keifa tunkiru lawla hawa i ka kuma fɛn fɛn ko naam ko sara taifu man ko mɔgɔ jalen ka sufɛ tagama min ye kɛ sufɛ o wele arabukan na ko sara subhanallazi asra bi abdihi donc sara taifu man mɔgɔ jalen ka sufɛ tagama kɛ ahwa min mɔgɔ min kanu na ne ka mɔgɔ min kanu fa arrakani o le kan signana mun ka mɔgɔ min kanu o ja bɛ to ka la ɲana ni ka ja filɛ ɲana taifu ye mun ye wa khayalu naim ni lala sunɔgɔbatɔ lala a bɛ to ka miiri fɛn mun ma i n'a fɔ fɛn mun b'a ɲana o w'olu ye o de ko taifu donc naam ko sara taifu man mɔgɔ ja o le ka sufɛ tagama kɛ
ahawa nga mɔgɔ min kanu fa arrakani o le kan siɲana o la wal hubbu ko kanu ya ataridu o bɛ barami ɲɔgɔnya le kɛ allazati diya ko ni ɲɔgɔn cɛ bil alamini dimi ye ko kanu le bɛ don adamaden diya ko ni dimi cɛ fɛn dɔ ka di adamaden ye mais fɛn tɔgɔ dimi dɔ b'a la kanu le ye don i ni dimi cɛ tɛ dimi sɔrɔ o filɛ muso dɔ ka di ye a bɛ se ka rendez-vous d'i ma furu saraka quoi voilà parce que torolakaw voilà furu saraka a ka di a ko k'e taga 20 heures 20 heures san in nana k'i sɔrɔ hata 21 heures 22 heures nana i ka sanji bɛɛ tigɛ i ka wele a ko a bɛ bon kɔnɔ a k'i ɲininka ko i yɛrɛ bɛ yan ko i ma taga ban nɛnɛ min b'i la o yɔrɔ la 10 000 mais comme muso ka di o lon kama janya ni barami ni nɛnɛ cɛ hata ni denmuso k'i ɲininka ko nɛnɛ bɛ ya ala nɛnɛ tɛ sa ka sɔrɔ nɛnɛ bɛ donc wal hubbu ko kanu ya atarido o le ye barami allazati diya ko ɲɔgɔn cɛ bil alamini dimi ye o la ya la'imi ya n jarakili la fil hawa bimana fi amril hawa ni kanu ka koɲa na al uzriyi kanu min ye uzrika ye uzrika banu uzra o kun bɛ kabila dɔ ye maka jamana na n'o muso ka cɛ min kanu b'a kanu fo ka sa a cɛ fana n'a ka muso min kanu a b'a kanu fo ka sa donc olu kun malonnen bɛ kanu ma o la donc ya la'imi ya ne jarakili la fil hawa ni kanu ka ko la el uzriyi kanu min yɛrɛ bɛ uzri kanu ye kanu yɛrɛ lo donc ma'azira tan ni fa'ilun maf'ulun li fi'li ma'zufin taqdiruhu khuz ele ka minɛni kɛ ma'azira tan lɔnjuru dɔ la lɔnjuru min bɛ bɔ ni la ele ka taa e nɔfɛ o la walaw ansofta mais ni k'i tilen ka ɲa lam talumi ko tɛna jarakisa kanu ala kana seko tɛ donc adat ka haliya nga konya le sela ema o la sirri nga guno maketugu be mustatirin sutrafe ngbe musumi kanuna ngi kanu ton kono me masika ton kono nga fie o la nga fili ngo demso ka di ngbe chuga minna i bola karama parce que nga fongo mo min a question poser la mo min kun o le ka kuma ta ka fo na o le kuma na ni sisen mo beba ayira le cho donc adat ka haliya ngalle halal sela ema la sirri nga gunu make be mustatirin sutrafi anil wushati ka bo munafiki kelengele samara sengri tiki kelengele bema wala da'i nga jangaru make be mun hasimi tigafi o ni kama arab kana ko hasama shi'a bi mana qata'ahu donc mahadtani iki kono jeni nusaha ladilkana iki ladilkan ika ladiki kono jeni lakin nga lastu ni make asma'uhu ika ladilkan lamin baraye nki ka ladilkan lamin deni kanu bena parce que mukamandi ka ladilkan lamin innal muhibba sabu kanu kebaga fi somami obe turuguriya le konono anil uzali ka bo jara kelima o inna nika ina ye arab kana yoro seke mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ sikala i la donc ni mɔgɔ bɛ sikala i la balaga la i bɛ a kuma gɛlɛya la ma i ka ne lali mais ma i ka ladilikan min na a kɛlen n'a fɔ question dɔ bɛ yen mun kosɔn i ma n ka ladilikan min na a sɔrɔla sen k'a fɔ innal muhibba i ka lɔ kanu kɛbaga fi sɔma min o bɛ torogɛrɛya le kɔnɔnɔ ani uzali ka bɔ jarakili ma i n'a fɔ masalan e le fɛ ka fauteuil dɔ san fauteuil dɔ e fɛ ka san o yi teriti b'a f'i ma ko ko bois blanc le ye nin ye comme fauteuil tɔgɔ diyalen ye ile bois blanc ya nin ye olu kama i t'a ye peut-être fo nana mɛn i bolo o la nana tiɲɛ sisan o la ka ɲɛ a ka ɲɛ sɔrɔ ka bɔ dusu la a b'o cogoya de la muso dɔ ka di ye i teriti b'a f'i ye ko deni surunin nin o la kama i t'a ka surunya ye ko dakarajan nin o la kama i t'a ka dakarajanya nin ye a b'o cogoya de la cɛ dɔ ka di ye ko o b'a f'u ye ko son lo mais diya nin an ta fi sɔmɔ na inni ko ne ittahamtu ne ka sikala ne sikala ne ka sika kɛw nasiha shayba shigbe min bɛ kun na nin ye o ka ladilikan ko ne sikala o ma parce que shigbe yɛrɛ ye mɔgɔ ladi an karamɔgɔ kɔrɔya ye mɔgɔ lali fi azali jarakili la
shige kan lali ko ne sikala o ma ili kɛ kan lali ne sika ita ma ita ka dɔgɔ parce que fɛn bɛ yen o ka ladilikan ka bon ni ita ye ne sikala o ma n'o le ye shige ye a bɛ n'olu de fɔ ten ko wa seyibu o y'a sɔrɔ shige aba adu o ka yɔrɔma diɲɛ le dama tɛmɛlen bɛ fi nusihi ladilikan na ani to hami ko mɔgɔ ye sika don o la inshallah wa sallallahu sayyidina muhammad wa alihi wa sallam